السلام عليكم. دونك هنايا بالنسبه لهذا الفيديو هذا غادي نحاولوا نكملوا لي بريميتيف ايزويال اللي كنا شفنا، ولكن رأيت انني ندير واحد لا ستركتور بالنسبه لهاد لي بريميتيف ايزويال. دونك شفنا هنا غادي نشوفوا هنا في هاد الطابلو هذا درنا هنايا لو تيب ديال لي فونكسيون، لا فونكسيون اي لا بريميتيف بلس اون كونستانت. هنا لا سويت ديالهم. دونك هنا جو لي كلاسي باغ تيب. دونك عندي انا مثلا عندي هنا هاد لو تيب اللي هو اكسبونونسيال. دونك عندي هنايا كاين جوج، هنا لو كا بارتيكوليي الا عندي لا فونكسيون هي ليكسبونونسيال اكس، دونك لا بريميتيف ديالها هي ليكسبونونسيال اكس بلس اون كونستانت. هادي حتى هنايا حيت باش تخلي ليا اون بلاص. هنا تاني لو كا جينيرال عندي u prime de x exponentielle u de x. Donc la primitive ديالها هي l'exponentielle u de x. بالنسبة لو تيب لوغاريتميك، كاينين هنا جوج. دونك عندي هنا 1 sur x comme fonction. Donc la primitive ديالها هي ln de valeur absolue de x, bien sûr هنا plus une constante. هنا تاني عندي u prime de x sur u de x. Donc عندي هنايا لا بريميتيف ديالها بلس اون كونستانت هي ln de la valeur absolue de u de x. عندي تاني هنا لي بويسونس، لو تيب بويسونس. دونك عندي هنا x à la puissance n، هنا لا بريميتيف ديالها x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 plus une constante. هنا تاني لو كا جينيرال u prime de x le tout à la puissance n. Donc il y a u de x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 plus une constante. هنا لو تيب تاني هنا انفيرس دو بويسونس. كتكون عندك مثلا اون فونكسيون على هذا الشكل هذا 1 sur x à la puissance n avec n différent de 1. علاش؟ لحقاش الا كانت n égale à 1 غادي نولي في هذا لو كا. دونك n différent de 1. دونك هنا لا بريميتيف بلس اون كونستانت هي moins 1 sur n moins 1 x à la puissance n moins 1. Le cas général, on dit u' de x sur u de x le tout à la puissance n, دائما n différent de 1. Donc la primitive plus une constante, il y a moins 1 sur n moins 1 u de x à la puissance n moins 1. Et le type racine carrée, ou 1 sur 2 racines de x. La primitive d'yala il y a racine x. Et le cas général, on dit u' de x sur 2 racines de u de x. La primitive d'yala est racine de u de x plus une constante. Bon, comme l'eau, donc, le type qui soit disant qu'il fait bzaf, donc le type trigonométrique. Donc, رأيت أنني نحطو هاد les fonctions هادو les primitives ديالها. دابا عندي la fonction cosinus. كيف كتلاحظوا خديت أنا le cas particulier ديالها. Donc le cosinus primitif ديالها plus une constante هي le sinus x. عندي le cas général u' de x cosinus de u de x, donc sinus de u de x. هنا إلا لاحظتوا إلا بغيت نديريفي، يعني إلا بغيت نرجع هنا، دونك اشنو كنديرو؟ كنديريفيو u' de x وكنعاود ندير cosinus u de x. هنا عندي تاني le cas particulier sinus x, donc c'est moins cosinus x. Donc هنا إلا بغيت نديريفي هاد موان كوسينوس إكس، ديريفي ديال الكوس هي موان سينوس، مع هاد الموان سي بلوس. دونك جو ريفيان لهاد لا فونكسيون. لو كا جينيرال تاني عندي هنا موان كوسينوس يو دو إكس، عندي هنا هي لا بريميتيف ديال يو بريم دو إكس سينوس دو يو دو إكس. عندي تاني هنا 1 بلس طونجونت كاري إكس، دونك هي طونجونت إكس. كيف كنعرفو 1 بلس طونجونت كاري إكس هاد لا غولاسيون معروفة، دونك هي 1 سور كوس كاري إكس. عندي تاني هنا لو كا جينيرال u' de x fois 1 plus tangente carré u de x. Donc la primitive ديالها هي tangente de u de x. حيت غنديريفي u de x، donc هي u' de x fois 1 plus tangente carré u de x. هنا رأيت أنني ناخدو دي كا بارتيكوليي بالنسبة ل u de x. donc عندي هنا كوسينوس ديال ax plus b. donc عندي هنا la primitive ديالها donc هي 1 sur a sinus de ax plus b. اولا هنا تقدروا تاخذوا هنا 1 sur a وهنا نحذفوها. دونك خدينا هنا 1 sur a. سي جو ديريف هادي، بون هنا نخليو هادي، دونك نخليو هادي هنا 1 sur a sinus de ax plus b. الا ديريفيت هادي
Donc la dérivée ديال donc je dérive ax plus b, ça va me donner a مع هاد 1 sur a هي مشات وغنكتب كوسينوس ax plus b اللي هي هادي. هنا بالنسبه للسينوس ax plus b دونك هنا عندي 1 moins 1 sur a كوسينوس ax plus b وعندي ثاني 1 plus tangente carré ax plus b donc 1 sur a tangente de ax plus b. Alors, et pour finir, je vous propose un exercice. Donc, calculer les intégrales suivantes. Donc, أنا حاولت نعطيكم هنا واحد ثلاثة ديال لي تيب ديال الانتيغرال. كاين عندي هنا I, l'intégrale de 1 à 2 ديال 2x plus 1 sur x au carré plus x dx. وكاين J, l'intégrale de 0 à 1, x au carré exponentielle x à la puissance 3 plus 1 dx. وكاين K égale à l'intégrale de 0 à 2, valeur absolue de x moins 1 dx. Donc, نبداو le premier intégral. Donc, on dit I, ou l'intégrale de 1 à 2, d'IL 2x plus 1 sur x au carré plus x dx. Donc, là, je dois faire une remarque. Donc, on a dit x au carré plus x. Si je dérive x au carré plus x, donc ça va être 2x plus 1. Donc, on pose. نحاولوا نديرو او ديبار مي من بعد راه تولي مع لابيتود راه تولي تدربوا عليها بلا ما نديرو اون مي دابا بور لو مومون نديرو هادي اون بوز u de x c'est x au carré plus x. Alors u prime de x شنو هي c'est 2x plus 1 implique que i égale à l'intégrale de 1 à 2 عندي هادي c'est u prime de x donc ها هي sur u de x اللي هي هادي دونك غتعطيني هنا u de x dx. دونك هادي ولات عندي انتيغرال usuel يعني primitif d'une fonction usuelle. دونك هنا غتعطيني سي ln de valeur absolue de u de x من 1 حتى ل 2. فيغورون في هذاك لو طابلو ا تيتر دانفورماسيون هذاك خاصكم تحفظوه. هذاك لي زانتيغرال usuel خاصهم يكونوا محفوظين لان باش يمكن لكم تخدموا لي تيب ديال لي زانتيغرال. Donc, هنا égal, غنقولوا هنا ln de puisque i de x c'est x au carré plus x وانا خدام في l'intégrale de 1 à 2 donc هذه لي بوزيتيف دونك غندير هنا x au carré plus x tout simplement من 1 ل 2. donc عندي هنا pour x égale à pour x égale à 2 donc عندي ln pour x égale à 2 donc c'est 2 au carré 2 au carré c'est 4 4 plus 2, 6, donc ça veut dire ln de 6, moins, pour x égale à 1, donc pour x égale à 1, 1 plus 1, 2, donc c'est, x égale à 1, 1 au carré 1, 1 plus 1, 2, ln de 2, donc on va t'appeler là, ln de 2, donc c'est ln de 6 sur 2, donc c'est ln de 3. Voilà, donc il y a dit. Donc on a pour le premier intégral. On chauffe le deuxième intégral. Donc on dit, deuxièmement, on dit g, j, c'est l'intégrale de 0 à 1 de x au carré exponentielle x à la puissance 3 plus 1 dx. Donc on a la même chose. On dit là. Je remarque si je dérive donc il y a 3x au carré. La dérivée d'une constante c'est 0. Donc on va donner 3x au carré. Donc maintenant, on pose u de x, c'est x à la puissance 3 plus 1. Alors, u' de x, c'est 3x au carré. Ce qui implique que j, donc nécessairement, on dit un tiers, l'intégrale de 0 à 1, pour faire apparaître le 3 3x au carré exponentielle, x à la puissance 3 plus 1, dx. Donc on s'appelle là, c'est un tiers, intégrale de 0 à 1, et ce n'est autre que u' de x. Ou c'est u de x dx. Et c'est une intégrale usuelle, donc c'est l'exponentielle u
0 à 1. Donc, c'est égal à 1 tiers exponentielle. U de x, c'est quoi? C'est x à la puissance 3 plus 1 de 0 à 1. Donc, هذه égale pour x égale à 1. Donc, on a 1 plus 1, donc c'est e au carré. Et pour x égale à 0, donc 0, c'est moins e. Bon, troisième intégrale. Donc, on a k égale l'intégrale de 0 à 2, valeur absolue de x moins 1 dx. هنا كيف كتلاحظوا هنا عندي واحد valeur absolue de x moins 1. دابا هنا خصني étudier le signe ديال هذه. Donc عندي هنا x inférieur à 1 ولا x supérieur à 1. Alors x inférieur à 1, donc valeur absolue de x moins 1 est égale à 1 moins x. Et x supérieur à 1, valeur absolue de x moins 1 est égale à x moins 1. Donc في هذه الحالة je vais appliquer la relation de Charles اللي شفنا. Donc هنا عندي 0 1 valeur absolue de x moins 1 dx plus l'intégrale de 1 à 2 valeur absolue de x moins 1 dx. هنا x قلنا صغر من 1 donc غتعطيني l'intégrale de 0 à 1. هنا valeur absolue de x moins 1 غتولي هي 1 moins x dx. وهنا bien sûr هنا x كبر من 1 donc هنا غتعطيني x moins 1 dx من 1 ل 2. Donc هنايا لا بريميتيف ديال هادي شفناها. لا بريميتيف ديال هادي دونك سي x. هنا x au carré sur 2. هادي سي اون بريميتيف usuelle حتى هي من 0 ل 1 بلس ثاني لا بريميتيف ديال x دونك سي x au carré sur 2 moins x 1 2. هنا il faut faire très attention. هنا ما يمكنش ليا نجمع هادو لان عندي لي بورن ماشي بحال بحال. دونك je dois calculer هادي ونكالكولي هادي. غادي نقول هنا pour x égale à 1. هاي دونك سي 1 moins 1 demi. pour x égale à 0 دونك صافي مشات. هنا غتبقى لينا pour x égale à 2. pour x égale à 2 دونك عندي هنا 2 au carré. 2 au carré c'est 4. 4 divisé par 2. 4 divisé par 2 donc c'est 2. 2 moins 2. 2 moins 2 c'est 0. Donc 2 moins 2 c'est 0. on نديرو moins. ولا نديروها حتى باش من كيف كنقولوا ما نسبقوش الاحداث. دونك غنديرو 2 au carré sur 2 moins 2 ياك. ونجيو هنا ثاني نديرو moins. هنا عندي هنا 1 demi وهنا نديرو moins 1. دونك كتعطيني 1 moins 1 demi. دونك عندي هنا 2 au carré 4. 4 divisé par 2 c'est 2. 2 moins 2 c'est 0. دونك هادي مشات. شنو غتبقى لينا؟ غتبقى لينا moins 1 demi plus 1. وعندي هنايا moins 1 demi moins 1 demi c'est moins 1 plus 1 c'est 0. دونك غتبقى لنا هنا 1. دونك سي 1. وهنا بيان سور هاد ليكزارسيس هذا ماشي كلشي لي زانتيغرال اوزيال. شفنا غير كيلكو زانتيغرال اللي كنوتيليزيو فيهم كيلكو بريميتيف اوزيال. بيان سور هنا باغ لا سويت ان شاء الله بالنسبه في لي بروشين فيديو غادي نحاولوا نتعمقوا في هذا الشيء. مي افون تو غادي نحاولوا نكملوا هذا الدرس ديال الكالكول انتيغرال. دابا اللي بقى لينا في لي بارتي سويفونت بقات لينا لانتيغراسيون باغ بارتي. بقات لينا جو كروا la valeur moyenne de l'intégrale. بقات لينا l'ordre اللي في الانتيغرال c'est-à-dire داكشي ديال لي زونكادرومون. وبقات لينا الكالكول ديال لي زير والكالكول ديال لي فوليوم. من بعد نحاولوا نتعمقوا في هذا الشيء ديال الكالكول ديال لي زانتيغرال باسكو سي تري امبورطون. وهذا الشيء اللي كاين. دونك الى عجبكم الفيديو بارطاجيو مع لي كوليك ديالكم وتابوناو باش يطلعوا لكم les prochaines vidéos Inch'Allah et bon courage.